अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुसैन है। ये मेरा चैनल है MSH ऑफिशियल। इस चैनल में मैं आपको जिन्नात से मुताल्लिक़ कहानियाँ और जो दीगर हमारे मसाइल होते हैं जो ख़ास तौर पर सेहत के बारे से हैं, उनके बारे में मैं आपको इसमें मालूमात फ़राहम करूँगा। आज ये मेरी इस चैनल की पहली रिकॉर्डिंग है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रिकॉर्डिंग मेरी पसंद आएगी। आज मैं आपको दो वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा जो मेरी ज़ात से मुतालिक हैं और जिनको मैंने महसूस किया ख़ुद। पहला वाक़या ये है कि मुझे बहुत शौक़ है खुशबुओं का। तो एक इधर की दुकान है गुलशन इकबाल में, मैं उस दुकान में गया कि मैं अपना मनपसंद इत्र जो है वो मैं ख़रीद लूँ। तो उस दुकान पे मैं गया, मैंने उससे वो उस इत्र की दरख्वास्त की। इसी असना में एक और साहब उस दुकान में दाखिल हुए जो कि बहुत, उनका जो चेहरा था वो बहुत सफ़ेद था और बहुत नूरानी उनका चेहरा था। वाइट रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और सर पे उनके वाइट रंग का अमामा उन्होंने पहना हुआ था। वो आए और उन्होंने सवाल किया दुकानदार से, यार आपसे मैंने ऊद जो एक इत्र है, मैंने आपसे वो मंगवाया था, क्या आपने वो मंगवा लिया? तो दुकानदार ने बोला हाँ मैंने ये मंगवा लिया, आप चेक कर लें। तो उसने बोला कि मैं इसको खोल लूँ? तो दुकानदार ने बोला अगर आप खोलेंगे तो फिर आप पर पेमेंट जो हो जाएगी। कहने लगा आपको मैं इसकी पेमेंट करूँगा लेकिन पहले मैं चेक करूँगा उसको। तो उन्होंने उस ऊद जो था इधर उन्होंने उसको खोला। कहने लगे भाई ये जो आपने जो इत्र मंगवाया है ये असली नहीं है, इसमें मिलावट है, आप असली वाला इत्र मंगवा लें। और उन्होंने उस जो इत्र थी जो उन्होंने खोला तो उन्होंने उसकी पेमेंट की और उन्होंने बोला कि मुझे आप मंगवा दें आज ही। तो इत्तेफाक कहने की जो इत्र मैं चाह रहा था कि ख़रीद दूँ वो भी उनके पास नहीं था। तो उन्होंने बोला उस मुझ साहब आए हुए थे कि आप ऐसा करें, आप भी आधे घंटे बाद तशरीफ़ ले आएँ, ये भाई भी खड़े हुए हैं, इनका इत्र भी मैं मंगवा दूँगा और फिर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आधे घंटे बाद चक्कर लगाता हूँ। मैं उस दुकान में रुक गया आधे घंटे के लिए क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हुआ था। तो आधे घंटे के बाद वो दुकानदार जो है वो इधर लेकर के आ गया और ठीक आधे घंटे बाद ही वो साहब जो पहले दुकान में दाखिल हुए थे इतर के लिए वो दोबारा से आ गए। उन्होंने पूछा हाँ भाई मेरे जो खुशबू का क्या हुआ? तो दुकानदार ने बोला भाई मैंने आपकी खुशबू मंगवाई, आप चेक कर लें। अच्छा, ऊद की जो बोतल थी वो इस बार वो रेड रंग की लेके आया था। तो उसने कहा कि ये चेक कर लें। तो उन साहब ने बोला जो आए थे ऊद लेने के लिए कि मैं खोल के देख लूँ, तो अगर असली होगा तभी पेमेंट करूँगा आपको और नकली होगा तभी पेमेंट कर दूँगा। तो हम मैं हैरान था, मैंने कहा यार ये अजीब तरह के आदमी ये खुलवा रहे हैं पेमेंट, मतलब उसकी अदायगी भी कर रहे हैं, इनके पास के पैसे बहुत सारे हैं। तो खैर उन्होंने ये इधर खोला और उन्होंने इसको चेक किया सूंघा। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ये असली इत्र है ऊद का। उन्होंने उसकी पेमेंट 2000 रुपये की। सिर्फ मैंने ऐसी निगाह से फेरी है दुकानदार की तरफ और जब ऐसे किया तो वो साहब गायब थे। तो मैं भी आया हैरान और दुकानदार भी हैरान। मैंने कहा कहाँ चले गए इतनी जल्दी? तो दुकानदार भी जो है वो फिर बाहर गया, मैं भी बाहर की दुकान से देखा तो उन साहब का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो हमें ये महसूस हुआ कि यार इंसान नहीं थे, कोई जिन्नात में से थे, क्योंकि खुशबुएँ बड़ी पसंद होती हैं जिन्नात को और उसके लिए वो बड़े चाहते हैं कि उनको खुशबुएँ मिले। एक तो ये कहानी, एक कहानी मेरे अपने घर की है जिस घर में मैं रहता हूँ, ये उस घर की कहानी है। और अजीब इत्तेफाक ये है कि मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस भी किया जिन्नात को और ये मैंने ख़ुद भी इसको देखा कि वाकई जिन्नात का वजूद है। कुछ साल पहले मेरे पास नौकरी थी लेकिन तनख्वाहें कम थी और उस पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि तनख्वाहें जो थी हमारी वो में हाफ़ पेमेंट हो रही थी। तो ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, घर में बच्चे भी हैं और घर के और भी खर्चे होते हैं। तो बेगम ने कहा भाई बच्चों की फ़ीसें भरनी है हमने। मैंने कहा भाई इस महीने तो मेरे पास पैसे नहीं हो रहे, हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट मंथ में हम दोनों महीनों की फ़ीस एक साथ पे कर देंगे। बेगम ने बोला देख लें आपने पे करनी है। मैंने कहा नहीं मैं पे कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर मैं ऑफिस चला गया। दोपहर में ज़ोहर के बाद बेगम का फ़ोन आया मेरे पास ऑफिस में, कहने लगी कि आपने मुझे बताया नहीं
کہ آپ نے ڈائننگ روم کے کشن کے نیچے آپ نے 5,000 روپये رکھے. میں نے کہا بھائی میں نے تو پیسے نہیں رکھے 5,000 روپये. کہنے لگے آپ بھول گئے ہوں گے, آج کل آپ بہت پریشان رہتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہا ہوگا. میں نے کہا نہیں, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے پیسے نہیں رکھے. کہنے لگی اب تک پیسے آ گئے, میں ان سے اسکول کی فیس بھر دوں گی. میں خاموش ہو گیا. جب میں شام کو آفس سے گھر آیا تو میں نے کہا بیگم سے ذرا سا مجھے وہ دکھائیں پیسے جو آپ کو ملے. تو بیگم نے مجھے 5 نوٹ دکھائے 1,000 کے, جو بہت نئے تھے, بہت نئے نوٹ تھے. میں نے ان کو دیکھا تو میں خود بھی حیران ہوا. اچھا, اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں مغرب کے وقت ایک خوشبو آنی شروع ہو گئی, اور یہ ایسی خوشبو ہے جو ناقابل بیان ہے. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے آپ کے سامنے. تو خوشبو آنے لگی اور یہ پیسے میں روز ملنے لگے. خیر بیگم نے ان پیسوں جو پیسے ملے تھے ہم کو, اس کو انہوں نے فیس بھر دی. اچھا, تو اب یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں روز جو ہے وہ اسی جگہ سے پیسے ملنا شروع ہو گئے. کبھی 1,000 روپے, کبھی 500 روپے. ہم حیران کہ یار یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو ہم کافی پریشان ہوئے. بیگم نے بولا یار آپ پتہ کروائیں پیسے کون دے رہے ہیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا یہ پیسے کون دے رہا ہے, کم از کم میں تو نہیں دے رہا. تو پھر میں ایک صاحب علم کے پاس گیا. میں نے ان کو سارا معاہدہ سنایا. تو انہوں نے کیا بولا کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ کوئی بزرگ جنات ہے. تو میں نے کہا باقی چیک کر لیں. میں ان کو پھر گھر لے کر کے آ گیا. انہوں نے پورا چیک کیا اور ان سے بات بھی کی جو جنات ہمارے گھر میں تھے اس وقت. تو انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ جنات ہے اور انہوں نے آپ کی مدد کی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ پیسے میں نہ دیں. تو کہنے لگے آپ انہیں خود بول دیں, کیونکہ گھر آپ کا ہے, رہائش ان کی آپ کے گھر کی طرف آپ کے پاس ہے, آپ منع کر دیجیے گا. میں نے کچھ کہیں گے تو نہیں, میں نے کچھ نہیں کہیں گے, آپ کہہ دیجیے گا. کچھ چلے گئے. پھر مغرب کے بعد پھر میں ان کے جو ہمارے لینڈ تھے اس میں آئے. میں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا بابا جی یہ جو آپ کی بڑی مہربانی ہے, ہمارے اس گھر میں رہیں, پتہ شوق رہے, لیکن یہ پیسے دینا ہمیں بند کر دیں. تو اس دن کے بعد سے وہ پیسے ملنا جو ہے ہمیں بند ہو گئے. لیکن وہ خوشبو ہمارے گھر میں ابھی بھی آتی ہے. ابھی بھی ان کو ابھی بھی اس خوشبو کو ہم جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری دونوں کہانیاں پسند آئی ہوں گی. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی جتنی بھی میری کہانیاں ہیں وہ مل سکیں. اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی کہانیاں بھیجیں. کہانی بھیجنے کے لیے میرا ای میل ایڈریس ہے collected2023@gmail.com. آپ مجھے اس پہ کہانی بھیج سکتے ہیں اپنی, میں اس کو پڑھ دوں گا. اور آنے والے وقت میں جیسے آپ نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جنات کے علاوہ مختلف جو چیزیں ہیں جس میں مختلف جو جڑی بوٹیاں ہیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں, صحت سے متعلق میں ان کو بیان کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ میری کہانی کو لائک بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے. جزاک اللہ.